Good morning guys. For today's video guys, may bago na naman tayong isi-share guys. Mitsubishi pickup. So ito, nag-drive ako ng Mitsubishi pickup. So tingnan nyo guys, may umiilaw sa dashboard. Yan, umiilaw rin. Tapos nakatakbo yung pickup natin. Yang umiilaw na yan guys, yung sa brake yan, sa preno. So nakababa na yung handbrake yan, sagad na baba. So umiilaw pa rin. So apakan ko yung brake guys ha. Napakan ko yung brake, nawala. Tapos minsan bigla lang siyang bumabalik. Bumabalik. Kita nyo, bumabalik yan guys. Yung ilaw na yan. Napakan ko yung preno. Wala. Tapos biglang babalik yan. Pag ganyan kasi guys, yung pag umiilaw yung dashboard nyo, kadalasan yung masisira niyan yung brake sensor sa sa pedal. Dito yan sa ilalim. May brake sensor yan, umiilaw na naman. Yung brake sensor sa pag yung sa ilalim. So baka sira na yung plastic, kasi may plastic yan na yung didiin sa pedal para pag apakan mo yung preno mamatay siya. Tapos pag sira kasi yung plastic, may tendency na nakailaw lagi yung dashboard nyo. So kailangan na talaga yan palitan ng sensor sa dashboard, sensor sa brake pedal. So yun na guys, thank you for watching guys. Bye bye.